Ayan na po, sinasakay na yung ating mga tiles. Ayan na. Ayan. Ito, against the light. Ayun, yun. Ayan dyan sila Tatay Doms, ating Secretary BOD. Ayan na, pasakay na sila. Ayan. Ayan po ang aming tatay na senior. Yes! Ayan. Ayan, Secretary BOD po namin yan, matikas yan. 76 na yan pero matikas pa. Yes! Ayun, yung bagong magsi-senior si Vice. Malapit na mag-senior yan, bukas senior na yan. Paano lang po kayo? Ayan, palo lang daw po kayo sa Malayong Silangan Transport Cooperative. Sama-sama po tayo, anytime. Ayun. Yun na po yun. Ayun, yung treasurer, asawa niya yan. Parang mag-boyfriend yan, bago pa lang yan na ikinasal. Pag-jowa. Malapit na rin mag-senior yan, bukas din senior na yan kasi magkababata yan. Childhood sweetheart yan. Yung dalawa na yan. Okay, alis na kami. At yun na po yun.